Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Saturday 47, nagpadayong relief and recovery operations sa amihan ng Sugbo human sa linog, gibantayan sa kapulisan. Gobernador Pari 4 mihangyo sa mga mayro sa norte nga di sagulan og pamulitika ang pagpanghatag og hinabang. Duha ka mga school buildings sa Santa Rosa High School sa Lapu-Lapu City di na magamit tungod sa mga pagpangliki. Dulan 150 ka mga minor de edad nga naglaroy-laroy sa laom nga kagabihon girescue sa Cebu City PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas mututok na usab sa paghatag og seguridad sa kahapsay sa Relief and Rehabilitation Operation human sa gihunong na ang Search and Rescue Retrieval Operation sa Norte. Ilang gipaniguro nga maabot ang hinabang sa matag pamilya nga way kagubot. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human nga gihunong na ang Search, Rescue and Retrieval Operation. Ang kapulisan sa Central Visayas mututok na usab karon sa paghatag sa seguridad sa relief and rehabilitation sa mga apektadong pamilya sa migo nga 6.9 magnitude nga linog sa amihanang banghin sa probinsya Sugbo, ilabi na sa ika-4 ka distrito. Base sa datos sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, maabot na sa 72 ka mga kinabuhi ang nakalas. Din ang tanang na missing ang nakuha na kini, gihunong na usab nila ang Search and Retrieval Operations. May balhin na usab karon ang kapulisan sa paghatag sa seguridad sa katawhan, medical assistance, road clearing o paghatod sa mga panginahanglanon sa matag pamilya. Gipaniguro sa Police Regional Office 7 nga aga mga hinabang nga gipadala sa norte ang maabot gyud sa matag pamilya nga nanginahanglan sa ayuda gikan sa lain-laing sektor sa katilingban nga mahinungdan nga padayon sila nga naka full alert. Gitahasan na matag personnel sa Piero 7 nga hugot nga makikalayon sa Department of Social Welfare and Development ug sa mga partner agencies pagbantay sa food hubs. Lagip na ang matag karon og unya nga briefing ug ang hapsay nga pag-apod-apod sa mga relief goods nga maabot kini nga luwas sa matag panimalay. Pasalig ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 nga padayon ang gihatag nga suporta sa kapulisan ngadto sa publiko. Dugang saad ni Marana nga ang kapulisan magpabilin ang presensya sa amihanang banghin sa probinsya sa Sugbo aron pagbantay sa mga vital installations, pagpatuman sa kahusay kalinaw ug paghatag sa logistic support sa relief operations. Mapasigarbuhon ng Pero 7 nga wala sila makadawat og impormasyon nga dunay nahitabong looting kung pagpangawat sa mga pagkaon tungod sa presensya sa kapulisan. Binayag ang PNP sa disiplina sa mga sugboanon nga bisan sa nasugotang kalisod apan wala kini mosangpot sa paghimo og krimen. Niadtong gusto nga mohatag sila nga hinabang, mamahimong ila kining ipaagi sila nga buhatan sa Piero 7 sa Camp Sergio Osmeña Senior sa Osmeña Boulevard sa siyudad sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTN News. Gobernador Pamela Bari 4 mihangyo sa mga mayor sa mihanang bahin sa Sugbo nga dili ipaagi sa politika ang paghatag og hinabang. Nagtinabangay ang kapitulyo og mga ahensya sa gobyerno aron ipahimutang ang mga lakang bahin sa pagbangon sa kinabuhi sa matag Sugboanon.
Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong gilibkas na ang Search, Rescue and Retrieval Operations. Nabantayan nilang Gobernador Pamela Baricuatro ang kahingawa sa mga tabangunon gikan sa amihan ng Sugbo bahin sa nagpadayong relief operations. Gikabalakan hinon sa uban nga basin di maapod sa ilaha ang gipangayong tabang sa manalang sa pagkaon ug uban pang mga panginahanglanon. Tugod dinhi gihangyo ni Baricuatro ang mga mayor gikan sa norte nga kung mahimo walay pili ug patas gyud ang pag-apod ato sa relief operations. Subay kini sa pagpaningkamot nga mahatag ngadto sa mga labing apektadong LGUs ang dinaliang tabang gikan sa Kapitolyo ug sa ubang sektor. That was one of the things that I made clear to the mayors yesterday na walay politika karong panahona. Kung kinsay na biktima, tagaan gyud regardless of political color or political affiliation. Sa kasamtangan gilibkas ni Baricuatro ang truck ban aron makaagi ang mga kargamento nga dunay dalang hinabang og construction materials ngadto sa ground zero ug sa uban pa nga mga dapit. Aron masiguro nga di matanggong ang tabang, nagpatabang usab si Baricuatro sa Coast Guard ug sa Philippine Navy aron makagamit sa mga barko. Subay kini sa gikabalak ang bugat nga dagan sa trapiko gumikan sa kadaghan sa mga buot mo tabang. Maong kinahanglan nilang i-centralize ang relief operation. So, hangyo lang unta mi na mo refrain lang sa ta og adto and give our own donations kay grabe ang traffic karon sa north. It hampers our relief operations. Usa sa mga natigay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council karong adlaw ang uban pa mga himuong lakang aron mas mapadali ang relief and recovery operation ug mapahimutang ang rehabilitation efforts. Tugod dinhi, paday makigalayon ang Kapitolyo sa ubang mga ahensya aron mas matutukan ang kaayuhan sa libuan ka mga apektado sa linog gikan sa mga nagunang panginahanglanon hangtod na sa pagpabangon. By the number of barangay, the numbers of service, mahatag na gyud na until tomorrow. No one should be left behind. By after that, pabalik na ang power, then we'll discuss about rehabilitations plan already. Sa hagigusab sa mga ahensya sa gobyerno, gisiguro sa Department of Social Welfare and Development 7 ang kalambigitan sa mga local leaders ilabi na sa pag-apod sa tabang gikan kanila sama lang sa pag-identify sa mga tabangonong pamilya arong himuong dokumentado ang paghatag sa maong hinabang. Kaning sa atong food packs, kinahanglan magyud na nga naatay data kinsa sila. Nga kinahanglan pod nga naa sila mapirmahan nga nakadawat sila. Because sometimes kana pod baya ang ato ang proof nga a certain family has received. Kaya naapoy mga sitwasyon nga sometimes mayon wala pa mi. Ihangusab sa Kapitolyo ang publiko nga likayan ang pag-share sa mga peking impormasyon aron di mo samot usab ang kaguliyang ngadto sa mga nasubo human sa dawtang trahedya. Gian Navarro, CCTN News. Financial assistance sa Cebu City Government ngadto sa mga apektado sa linog nga mukabat og 20 milyones ka pesos giuyunan sa konseho. Nagpasalamat usab si Mayor Nestor Archibal sa tanan nga mga nitabang aron maabagan ang mga ilabihang nga nanginahanglan karon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Giandam sa Cebu City Government ang 20 million pesos nga financial assistance aron mahatag ngadto sa mga dapit sa amihan ng bahin sa Subo nga hilabiang gigo sa magnitude 6.9 nga linog. Aprobado na sa konseho ang resolusyon ni Consul Dave Tumulak alang sa mong hinabang diin kwaon mismo gikan sa PAGCOR funds. Matud siyang resolusyon nga tabangan sa dakbayan ang syudad sa Bugo, lungsod sa San Remigio ug mga kalungsuran sa Bantayan Island nga hilabihang giigo sa linog. Giyo na nosab sa konseho ang resolusyon nga mao ang dugang pang manpower assistance sa city government aron matabangan ang gihimong emergency assistance ug relief operations sa mga LGU sa amihanan. Gituyo kini aron matabangan usab ang Cebu Provincial Government nga sa hinay-hinay makabangon ang kinabuhi sa mga apektado ning panahon sa krisis. Ipang-deploy sa kalungsuran ang mga medical teams, ambulances ug ubang disaster personnel sa syudad sa tinguhang matagan og pagtagad ang ubang mga tabangonon.
Samtang, dako ang pasalamat ni Mayor Nestor Archival sa mga empleyado sa Cebu City Government aron pagtampo-tampo ngadto sa mga labing nanginahanglan ning panahon sa krisis. Pinagi sa gihimong Pass the Hat Initiative, nakatigom sila og kapin 62,000 pesos aron ipuno sa tabang ngadto sa mga kaigsuonang naapektuhan sa linog. Nag-awas usab ang cash og in-kind donations nga gihatag sa mga nagpakabanang individual, kompanya ug ubang grupo alang sa mga Sugbuanon sa norte. Tungod dinhi, nagpasalamat si Archival ug mga opisyal sa syudad ngadto sa tanang mga nitabang ug laomang maabot kini ngadto sa tanang mga tabangonon ning panahona. Gian Navarro, CCTN News. Muhatag si Mandawi City Mayor Tadio Junque Uwano og tag 1 milyon ka pesos nga cash assistance sa upat ka mga lungsod sa mayanang bahin sa Sugbo nga hilabihang naigo sa linog. Mutanyag usab ang syudad og mental health ug social support pinagi sa City Social Welfare and Services sa Mandawi Substance Abuse and Mental Health Office ug sa City Health Office. Kini aron mahatagan og pagtagad ang panglawas ug ang panghunahuna sa mga apektado kinsa nakahiyagom og trauma human sa linog. Gipada usab ang Mandawi Humanitarian Emergency Assistant Response Team kon MHART ngadto sa Bugo City aron maghatod og mga kagamitan. Sama na lang kini sa water filtration system, ambulansya, fire truck, logistic van ug uban pa. Presidente Bongbong Marcos Jr. ni mando nga daling ipatindog ang 10 city sa mihanang bahin sa Sugbo. Kini aron makapahiluna ang mga nabiktima nga nawad-an og panimay sa dakbayan sa Bugo human sa kusog nga linog. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magbutang gilayon og 10 cities sa Bugo City. Kini aron adunay temporaryong mapuy-an ang mga residente sa dakbayan nga nawad-an og Pinoy-anan tungod sa kusog nga 6.9 magnitude nga linog ni atong Setyembre 30. Sa iyang pagbisita sa Bugo City aron personal nga matutukan ang relief efforts, gipadayag sa presidente ang iyang kabalaka tungod sa grabing pagkaguba sa mga edipisyo o kabalayan rason nganong mahadlok ang mga tao nga mobalik sa ilang balay ug bisan sa mga evacuation centers. Gipasalig sa presidente nga kinihimuon sa daling panahon aron adunay mapasilungan ang mga nawad-an og Pinoy-anan. Dugang ni Marcos nga gamiton sa gobyerno ang tabang sa Philippine Red Cross aron mamontar ang medical field tents nga sama sa gigamit ni atong COVID-19 pandemic isip mga isolation wards. Gawas ni ini, gipaniguro usab nga adunay supply sa pagkaon, tubig ug kuryente o baka generator ug mahatagan sa ilang panginahanglan ang katawhan hangtod na sa ilang pagbangon. Randy Gurion, CCTN News. May padangat o pag-ampo o pahasubo si Pope Leo XIV ngadto sa libuan ka mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog sa mihanang bahin sa Sugbo. Kini ang gipahibaw ni Archbishop Alberto Oy human nadawat ang mao nga mensahe gikan ni Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Mipasalig ang Santo Papa nga magpabilin ang Espiritu Santo sa matag usa, ilabi na ang gikinahanglang makabangon human sa katalagman. Samtang gipaningkamutan sa Archdiocese of Cebu nga himuong paspas ang pagpaayo sa mga naguba nga simbahan tungod sa linog. Matod sa Archdiocesan Commission for Cultural Heritage of the Church nga makig-alayon ang mga nisgutang ahensya sa ilang alang naunya sa rehabilitation efforts. Musunod, duha ka mga school buildings sa Lapu-Lapu City di na magamit tungod sa mga pagpangliki. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand.
Balik sa atong mga balita. Duha ka mga classroom building sa Santa Rosa High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kinahanglang gub-on tungod sa mga nakitang pagpangliki o di na luwas nga gamiton. Gi-evaluate pa ang 4-story building sa Pusok Elementary School kung luwas ba kining gamiton karong Lunes. Ang kasiran hato ni Crystal Joy Felerca. Kini ang mga pagpangliki nga nakita sa 2-story building nga may napo ka classrooms sa Santa Rosa National High School sa Olango Island, Lapu-Lapu City. Ato sa gipahigayon nga inspection sa DepEd Lapu-Lapu City Division ug sa lokal nga kagamhanan human sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong Martes sa gabii. Tungod sa naangkong kadaot, dili na magamit ang mga classroom sa maong building. Matod ni Engineer Jonas Hakalan, ang Division Engineer, nga karaan na hinuon ang mong building o kinahanglan ng gubon maong tukuran na lang kini og bag-o. Karaanan to siya nga building, way back mga 90s pa to natukod. Ang kuan po na mo ato is demolish nito siya. Dugang pa niya nga mag-inspection usab sila karong Lunes uban ang Department of Public Works and Highways kun DPWH 6th District aron nga masusi kung unsa nga klase sa classrooms ang ilang matukod. Kini aron nga makabuhat sila og report ug makapangayo og pondo gikan sa ilang quick release funds nga magamit sa oras sa katalagman. Tungod sa sitwasyon sa mong tunghaan nga mawad-an og dapo ka classrooms, kasamtangan una silang magpatuman og duha ka shift sa klase aron nga dili mabalda ang ilang klase karong Lunes. Samtang sa laing bahin, padayon pa usab nga gi-evaluate ang 4-story building nga may 12 ka classroom sa Pusok Elementary School kung luwas ba kini nga gamiton karong Lunes. Tungod kay aduna usab nakita nga mga pagpangliki sa classroom sa grade 1 nga ana sa 2nd floor ug sa classroom sa grade 4 nga nahimutang sa 3rd floor. Subay sa mong balita, gikordon usab ang kapin 20 ka tuig nga covered court sa Lapu-Lapu City Central Elementary School tungod sa nakita mga pagpangliki sa poste. Matod ni Engineer Hakalan nga under evaluation pa usab ang maong covered court apan usa sa iyang gitataw nga dili usa kini ipagamit sa mga kalihukan. For now, dito na mo sa ipagamit. Kay para lang kay na para ba tay mga aftershocks niya mo kuan na niya simbako. Ibutyag ang assistant principal sa mong tunghaan nga si Amabel Velos nga aduna unta sila aktibidad nga ipahigayon sa mong covered court sunod semana. Apan adto na lang kini nila ipahigayon sa bakanting lugar sa atubangan sa eskwelahan. Sa atubangan sa mong eskwelahan na usab sila magpahigayon og flag racing sugod karong Lunes. Nang hinaot si Velos nga daling ma-repair ang maong covered court tungod kay wa sila laing lugar para sa ilang mga kalihukan. Hopefully nga kung kuan nakita sila situation, no? Ila pong kuanan kay kasagaran sa mga activities kaduol biya ang sentral. Sigod pa sa Division Engineer nga usa pa sa ilang susihon kung asa sila makakuha og pondo aron ipaayo sa mga building nga nakaangkon og kadaot tungod sa linog. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot sa 80% nga istruktura gikan sa gobyerno sa Mandawi City ang gisusi na sa Office of the Building Official ug City Engineering Office human sa linog ning semanaha. Matod sa pangu sa Obo nga si Engineer Crystal Comon nga walay dagkong kadaot ang linog sa mga tunghaan ug ubang government buildings sa syudad. Gisusi nila ning semanaha ang City Hospital, Sports Complex, City Hall ug uban pa. Ang paguba sa pampublikong merkado mao nakita nga dako og nanginahanglan og dinalian nga pagtagad aron dili kini kuyaw sa mga manindahay ug mamalitay. Gipasabot usab si Engineer Comon nga dili na delikado alang sa mga estudyante ug mga magtutudlo ang mga school buildings kung ila na kining gamiton. Nakigalayon ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Philippine Red Cross aron makapahigayon og blood donation drive. Ang makolektang dugo sa maong kalihukan itabang ngadto sa mga nabiktima, ilabi na nga nagkuwang na og supply ang mga tambalanan human sa linog. Gitinguha nilang makakolekta og 150 ka bags sa dugo apan kaganiyang alauna sa hapon niabot na sa 163 ka bags ang nahipos. Lagip sa nitabang nga mahimong malampuson ang maong blood donation drive mao ang mga riders o mga miyembro sa fraternities. Mga kabatan-unan nagmadasigon sa pag-abag ngadto sa mga hilabihang apektado sa kusog nga linog sa Sugbo. Tungod niini, nagpasalamat ang Cebu Provincial Government sa tanang nipakita og kadasig sa pagtabag. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
Human nga nakakita ang katawhan sa nimong epekto sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo ning simanaha, tumang kabalaka ang naangkon sa mga Sugboanon. Sukad nga nangayo og tabang ang provincial government daling nakaresponde ang mga nagpakabanang Sugboanon. Ilabi na nga apil sa nitubag sa hagit aron mo volunteer ang mga Gen Z ug mga tinun-an. Gani gihugupan sukad niya to Miyerkules ang giandam nga drop-off point alang sa mga mohatag og donasyon apil na pagpamuto sa mga hinabang. Usa sa mga ni voluntaryo mao ang tourism student gikan sa Asian College of Technology diin. Nagsabot sila pinagi sa group chat. Worth it alang ning tinun-an ang paghatag og panahon aron abagan ang mga tabangonon pinagi sa repacking sa mga relief goods. It's very unexpected nga nahitabo to. So I think manpower is really important so that the job would really kanang bitaw easy nga dali siya moment kay para matabangan dito ang mga needed sa mga really affected nga mga area sa north. Walay kakapoy ang gipakita ning tinun-an sa University of Cebu aron pag-volunteer samalang sa pag-aswat sa mga kargamento sa mga hinabang. Ini nga magpalabi og paggamit sa gadgets kay wala man klase na ng panahon gigamit niya ang panahon alang sa mas mahinungdanon nga kausa. Kuan napon mi magklasmate taga dadto abaw na lisod kay ng pamilya dadto so makuan mi nga wala ra mi gibuhat maglingkod sa balay na so mo ni motabang dito. Kagahapon niabot og 5,590 ka mga tawo ang nagparehistro og ni volunteer sa gihimong relief operation sa Kapitolyo. As of 8 AM karong adlaw, nakadawat ang Kapitolyo og 2.1 million pesos nga in-kind donations og kapin 457,000 pesos nga cash donations and counting. Dako ang pasalamat nilang Gobernador Pamela Baricuatro og sa ubang mga opisyal sa provincial government tungod sa gipakita nga hilabihang kadasig. Sa overwhelming support sa ato mga fellow Cebuanos and not only fellow Cebuanos from other parts of the country, malipayon kayo siya. Kita ganiya nga the people really love to help. Bisan pa man sa kakusog sa linog, digid makatumpag ang bayanihan sa tanang mga Sugboanon. Kay pinagi sa pagtinabangay, tali sa publiko, pribadong sektor, ubang stakeholders, ug sa mga yanong tao sa hinay-hinay. Makabangon gyud sa hingpit ang mga Sugboanon hangtod nga mabalik gyud na sila sa normal nga matang sa kinabuhi. Gian Navarro, CCTN News. Ikatulong freeze order sa bank accounts ug kabtangan gikan sa mga nalambigit sa anomalya sa flood control projects gipagawas na sa Court of Appeals. Ang kasiran hatod ni Randy Gorion. Nakakuha na sa ikatulong freeze order ang Anti-Money Laundering Council batok sa mga individual nga nalambigit sa kontrobersiya sa flood control projects. Ang labing uhing freeze order aprobado sa Court of Appeals nga gilangkuban sa moabot 836 ka mga bank accounts, 12 ka mga e-wallets, 24 ka mga insurance policies, 81 ka mga sakyanan, ingon man 12 ka mga real estate properties. Sa kinatibukan, lakip sa unang duha ka mga freeze order, naparalisar na ang 1,563 ka mga bank accounts, 54 ka mga insurance policies, 154 ka mga sakyanan, 30 ka mga property ug 12 ka e-wallets. Giulagway nga kinina ang labing halapad nga asset freeze sukad nga gisugdan ang imbestigasyon. Mato ni AMLAC Executive Director Matthew David, ang pag-freeze sa mga assets sama sa bank accounts, e-wallets, sakyanan ug propiedad pamaagi aron maputol ang paglihok sa salapi sa mga illegal nga kalihukan. Dugang niya nga tataw nga katuyuan niini mao aron mapugan ang pagwalda sa salapi sa gobyerno, mabawi pabor sa gobyerno ug manubag ang mga nalambigit sa money laundering. Randy Gorion, CCTN News. Siyudad sa Mandaue, hatagan og pagtagad ang mga labing gikinahanglan sa mga pampublikong eskwelahan. Kini subay na sa problema sa pundo sa Special Education Fund. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. I-re-evaluate sa syudad sa Mandaue ang mga hangyo sa mga pampublikong tunghaan. Mato ni Mandaue City Mayor Tadeo Junki Uwano nga mga labing nagkinahanglan ang siguraduon paghatag. Kini maglakip sa gasto sa kuryente, tubig, telepono ug internet aron magpadayon ang operasyon sa mga eskwelahan. Lakip sab ang mga kinahanglanon nga mga aktibidad. Samtang ang pipila ka mga request ang posibleng dili una tugtan. Hindi
bawal lang nila hatag mig notice kung kani siya na school mo ni sa yung request kani necessary din pero katong uban nagitanaw na mo dili kayo necessary amo na lang iuli anyway ko man sa nagamit diba so isa dati kansi ang supplier. Ang problema nagsugod sa projection nga 744 milyones pesos nga Special Education Fund alang sa tuig 2025 nga giingong gihimo sa miaging City Treasurer's Office. Mas taas kini itandi sa sagad nga alokasyon nga 300 milyones pesos matag tuig base sa 1% sa kinatibuk-ang koleksyon sa real property tax subay sa balaod. Tungod sa giingong pasalig sa dakong pondo ug pag-issue og Certificate of Availability of Funds, ang Department of Education nakagasto og nakapamalit og nagkantidad og 587 milyones pesos para sa mga proyekto o gamit sa eskwelahan. Maximum mga 320 siguro manong times 2 mani kung ba election year no so again moving forward atong ipakita pagi ipasabot sa nato ang atong mga. Sa kasamtangan, pipila ka mga gi-order nga kagamitan o proyekto ang wala pa ma-turnover tungod sa isyu sa pondo. Gipasabot na ang DepEd o mga principal kabahin niini pinaagi sa usa ka meeting nga gipahigayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dili natugutan sa Land Transportation Office ang paggamit og improvised og temporaryong plaka sa mga sakyanan sugod karong Nobyembre 1. Ubos sa giluwatang advisory kagahapon giawhag sa LTO ang mga motorista nga kuhaon na sa labing daling panahon ang ilang license plate sa labing duol nilang buhatan. Matod ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, the second nga wala nay backlog sa mga plaka alang sa tanang matang sa mga sakyanan. Multahan ang makalapas niini og 5,000 pesos ug embarguhon pa ang gigamit nga improvised plate. Musunod, dulan 150 ka mga minor de edad nga nanglaag panahon sa kagabihon, girescue sa Cebu City PNP. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need your... This
was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I go feature like a put it down. Since I kiss me, love you lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, dulan sa 150 ka mga minor de edad ang girescue sa mga sakop sa Cebu City PNP atol sa gihimong Uplan Bulabog ug Uplan Bacalcita. Ang mao nga mga kabatan-unan naabtang ng laag sa kadalanan ug suok sa kabaranggayan bisan pa sa lawom na nga kagabihon hangtod sa kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 150 ka mga minor de edad ang narescue sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa usa ka gabi nga Uplan Bulabog ug Uplan Bacalcita nitong Martes ug Miyerkules sa kadlawon, September 30 ngadto sa Oktubre 1, 2025. Ang Cebu City Police Office sa pagpangulo sa Hipirini nga si Police Colonel Enrico Figueroa nanguna sa gihimong Uplan Bulabog sa tanang suok sa Dakbayn Sugbo aron sa pagsumpo sa kriminalidad subay sa kamanduan ni Police Brigadier General Rodrigo Manana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Moabot sa 768 ka mga establishmento ang gisusi sa kapulisan ligip na niini ang mga balay kahilayan sama sa imnanan uban sa Business Permit and Licensing Office sa kagamanan sa siyudad sa Sugbo. Kung aduna bay nakanapa sa lagda sa siyudad atol sa pagsuot sa kapulisan uban sa mga force multipliers ikan sa alas 10 sa gabi ngadto na sa alas 2 sa kadlawon nakarescue sila og 146 ka mga minor de edad nga nakalapas sa ordinansa sa curfew. Sila gi-turnover sa City Social Welfare and Services o gipatawag ang mga ginikanan nganong gipasagdan kini nga maglaroy-laroy sa kadalanan bisan sa lawom na nga kagabihon. Tingwa sa CCPO nga wala na mga bata nga nasa karsada ug sa mga sulunon nga sityo sa kabaranggayan nga peligro nga mabiktima sa mga kriminal o bakaha magamit sa mga daotang elemento sa katilingban. Gawas niini nakasikop usab ang kapulisan og duha ka high value individual nga nakuhaan og mga pinuto sa gituang shabu nga dunay gibug-aton nga 6.20 gramos nga mo kantidad sa 42,160 pesos ug usa ang nakuhaan og armas nga pulos nagatubang na og kaso sa korte. Tulo ka tawo ang naisyuhan og citation ticket masakpan nga nanabako o nga nangihi sa publikong lugar. Una na nga mimando si General Maranan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga dako kaayo og matampo sa kahusay kalinaw ang presensya sa mga pulis diha sa kadalanan panahon sa kagabion pinagi sa pakikalayon sa mga stakeholders. Tumong og tuyo nini aron mapuggan ang bisan unsa nga krimen nga mahitabo diha sa kabaranggayan nga tungod nini giawhag ang mga pulis nga padambo ng ilaga pakiksandurot sa komunidad. Kini nga kalambuan nagpakita sa kalig-on sa pagsugo sa Crime Prevention Week nga kabahin sa dili matarong nga misyon nga mao ang pag-umol og drug-free, luwas ug malinawon nga palibot alang sa mga munupuyo sa Dakbayn sa Sugbo. Gipasadig sa kapulisan sa Dakbayn sa Sugbo ngadto sa publiko nga magpadayon ng ilahang trabaho pinagi sa pagtambayayong sa komunidad. Arnold Bustamante, CCTV News. Siyam ka pamilya ang nawadan og panimalay human sa dakong sunog sa barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Sa inisyal nga investigasyon sa kabomberohan na ay kalabutan sa paggamit og kuryente ang hinungdan niini. Ang kasiran hato ni Crystal Joy Pelerca. Nawadan og panimalay ang siyam ka pamilya sa City Umatabang Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City tungod sa niulbong sunog gikan sa panimalay ni Eduardo Casiban kagahapong adlaw. Niulbo ang maong sunog alas 10:57 sa buntag ug hingpit kining napaong alas 12:02 sa udto. Sa kapin usa ka oras nga sunog, 8 ka panimalay ang na-totally damage kundi sagad niini mga concrete, samtang usa ang na-partially damage. Dugang paniana o sa usab ka 31 anyos nga lalaki ang nasamdan sa iyang tiil atol sa maong higayuna. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, ang fire investigator, nga may labot sa kuryente ang hinungdan sa maong sunog. Ang suga sa sud sa ilang balay nga nagidap-kidlap na. Dayon mga pila ka minuto ning labay na ining buto sa sulod. Pagtan-aw niya ang breaker nag-aso na.
Gibanabanang moabot sa 68,000 pesos ang gibiling danyos niini. Kagabi giatiman na sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang apektadong mga pamilya pinaagi sa paghatod og mga packed meals ug non-food items. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nangayo og dispensa ang Archdiocese of Cebu sa mga sakop sa media. Kinsa nahasol sa gipatumang security protocols atol sa pag-abot ni Arsobispo Alberto Oy. Matod sa gipadang pamahayag sa mga dako ang pagbasol sa Archdiocese of Cebu sa gidangatan sa mga tigbalita human giabog sa mga security volunteers sa nagangaging mga adlaw. Nihimo og dialogo ang mga kaparian o mga sakop sa media niadtong Miyerkules sa Archbishop Palace aron pagsubay sa mga nasugatan nga kakulian. Matod sa media liaison nga si Monsignor Joseph Tan, nga gikinahanglanon ang saktong coordination tali sa media o mga kawani sa simbahan sa sunod pa nga mga relihiyosong kalihukan. Gipasalamatan sa Archdiocese ang tanang katawhan nga ni saksi og ni salmot sa makasaysayanong pag-abot o paglingkod sa katungdanan ni Archbishop Abit. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, Santo Lunes buhon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Congratulations!